الله الرحمن الرحيم قالوا إذ تالله قسم بالله لقد أسرك الله علينا تاكي سرا ورکڑ تالر الله پمنگ باندي وإن كنا لخاطئين او يقينا امنگ خطاكار قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم نشتر ملامت یا پتا سبحان ننرز یغفر الله لكم بخن دیو کی اللہ تاستا بخن بو کی اللہ تاستا وهو ارحم الراحمین او دا اللہ دے رحم کون کے در رحم کون کنا اذهبوا لار شي بقميصي بقميص زماباني هذا چداده فالقو نو کی دی دی لرا علا وجه ابي فمغد پلار زماباني یاتی بصیرا راتلبو کلی دن کے واتونی اور راتلو کئی ماتا بیالکم بالخ پل سرا اجمعین طول سرا ولما فصلت العير هر کلا جنزدی شو کافلا قال ابوهم وی پلار ددی هر کلا چ جدا شو کافلا قال ابوهم وی پلار ددی انی لاجدو یقینا زموم ماری یوسفا بوی د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کچر د تاسو ما ته کمکل نوای یا که تاسو ما کمکل نه گڼئ قالوا دی تالله قسم بالله انک لفی ضلالک القدیم یقینا یہ تب محبت پخوانی کے فلما فسر کلا ان جاء البشیر چراغ زیرے القاہو وی غرزو کی خدا کمثل را علی وجه ابیه علا وجهی پا مقدد باننے فرتدہ بصیرانو گرزیدلی دن کے قالا ویوی علم اکل لکم مایانو ویلی ما تاستا انی عالمو یقیناً زپوئیگما من اللہ اذ طرف دا اللہ نا ما پاغ سبانی لا تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئی